Okay, so maklaro ba ang screen? Yes, sir. Okay, so Maklaro, sir. okay, so modeling data in the organization. No? So sa pagnyagi na to nga topic, no, so discuss man ta about introduction sa database management. Okay, so karon is about sa modeling data in the organization. So okay, so our excitement, so especially in creating a database, so can lead to mistakes if we are not careful to follow best practices in database management. So when we fail to follow best practices of database design, so si Embarcadero Technologies is naka-identify sa 7 deadly sins sa makakos, no, sa database failure. Okay, so unsa man yung 7 deadly sins? So okay, no, so first is the poor or missing documentation for databases in production. So walay documentation, no, or missing or poor. So next is little or no normalization. So next is the not treating data model like a living, breathing organism. So kinahanglan, no, nga i-treat na to ang atong data model nga importante. So next is improper storage of reference data, not using foreign case or check constraints, not using domains and naming standards, and lastly is the not choosing primary case. Okay, so mao ni ang pito nga hinungdan, no, nga ma-fail ang ato ang usa ka database system. Okay, so next is ER model. So unsa may ER model? So an entity relationship model or the ER model is a detailed logical representation of the data for an organization. So ER model is expressed in terms of entities, attributes, and relationships. So unsa man yung entities, attributes, and relationships? So entities defined as tables that hold specific information data. While ang attributes is each entity is described by a set of attributes. So kaning attributes is mo na nag-describe sa ato ang entities. Then ang relationships defined as the association or the interactions between entities. So mo na ang relationships. Okay, so kinds of entities. So naatay independent, dependent, and characteristic entities. Okay, so independent entities referred to as kernels and are backbone of the database, while the dependent entities is referred to as derivative entities depend on other tables for their meaning, while characteristics entities provide more information about another table. So mo na kalahian nila, no, kaning tulo. Then attributes, na po tayo types of attributes, no. So na tayo simple attributes, the composite, the multi-valued, and the derived attributes. So unsa may kalahian nilang upat? So ang simple attributes are those drawn from the atomic value domain. So they are also called single valued attributes. While composite are those that consist of hierarchy of attributes. While multi-valued attributes are attributes that have set of values for each entities. So may kalahian nilang sa composite o sa simple, while the derived attribute are attributes that contain values calculated from other attributes. Okay, so manay kalayan lang upat. So okay,
So the K is an attribute or a group of attributes whose values can be used to uniquely identify an individual entity in an entity set. Okay, so K is a attribute, no, or value can be used to uniquely identified as individual entity. Okay, so ang example ani sa ato ang mag-sample tano sa atong ismis. So unsa may uniquely identify nga sample, no, ikaw nang ana nga ditaha sa ato ang database atong ismis. So naatay ID number, napuntay last name ug first name. So pwede na kana nga mga ditaha is mo nay maka identify nga ato ana nga data. So ana mo'y gamit sa usa ka K attribute. Okay? So types of case. So napod na types of case, no? So natay candidate K, the composite K, the primary K, the secondary K, the alternate case or alternate K, and the foreign K. So a candidate K is a simple or composite K that is unique and minimal, while the composite K is composed of two or more attributes, but it must be minimal. While ang primary K is a candidate K that is selected by the database designer to be used as an identifying mechanism for the whole entity set. So mo ni ang usa ka K nga maoy halos nga gigamit kaning primary K. While a secondary K is an attribute used strictly for retrieval purposes, can be composite or for example, no, so phone and last name. Okay, so sa atong ismis, no, ang ato ang primary K is pwede ato ang ID, ang itong ID number. And then ang ato ang secondary K is pwede ato ang last name and first name. Okay, so next is ang alternate K. Are all candidate Ks not chosen as the primary K. While ang foreign K is an attribute in a table that reference the primary K in another table, or it can be a null. So both foreign and primary Ks must be on the same data type. So ang foreign K is importante po rin, no, kay what if og natay usa ka attribute or entity nga mo point sa laing entity. So kaning foreign K ang ato ang pwede nga magamit. Okay, so next is natay types of relationships. So first is one to many, one to one, many to many, natay unary relationship, and natay ternary relationship. Okay, so mao na ang lima nga types of relationship. So sa actual nga kuano, so ang magamit na to ani is kaning first three. So mao na common nga magamit. Okay, so an ER model is normally expressed as an entity relationship diagram or ER diagram or the ERD, so which is a graphical representation of an ER model. Okay, so sa basic ER notation, no, so sa entity types, kung inani atong forma, no, kung naka-square, rectangle, strong, kung duha ka rectangle nga nagkuano, weak, then o ginani nga forma is associative. Then mao po ni ato ang attributes. So natay entity name, natay mga identifier sa ato ang attributes. So relationships, no, so unary, natay binary, natay ternary. So relationship cardinality, so mandatory one. So kung inani is mandatory one, kung inani nga forma is mandatory many. O kare is optional one, na kare is optional many.
So okay, so mo na ang mga possible nga pwede na to nga magamit. Okay, so natay example of an ERD no. So kani is magamit ni no sa usa ka amrag sample no tindahan no nga naay pwede maka-order. Nga katong tindahan is pwede maka kuan ag item. Okay, so first is natay entity customer. So si customer is pwede mo submit ag order or pwede mo place ag order. So mo na inani ang pag kuan nato. So si customer is pwede or dili mo order. So mo ni no optional or optional meaning. Pwede siya mo order, pwede siya mo order og daghan or pwede po siya dili mo order. Mo ni si customer. Then ang ato ang order is gi-place or ang atong order is pwede na kuanon sa usa ka customer. So mo na si mandatory one. Okay? So karing order, ang atong order is naatay products. Okay? Mandatory meaning. Ang order na to is pwede na ay usa ka product or na ay daghan nga product. Okay? While ang atong product is pwede na orderon or pwede po na dili orderon. So mo ni no optional meaning. Okay, so ari na punta. So ang ato ang product is composed or is used or na is composed of an item. So tintahay no product unya decompose na og daghan nga item. Okay? And so on. So mo ni inani ang pag gama ag ERD. So gamit aning entity then relationship. Okay? So next is mo ni ang sample jud sa ERD which is naanay entity, na ay attributes, na ay primary key. Makikita ta na to no nga na ay primary key nya na ay relationships. Okay, so inani ang usa ka ERD. So kung magamatag database ani, so kani is usa ka table. So 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So base ani is natay 18 ka tables. Okay, so data names so must be relate to the characteristics. So ang inyong ipangan no is mo relate na. So be meaningful, then be unique from the name used for every other distinct data object. Be readable, be composed of words taken from an approved list, be repeatable, and follow standard syntax. So kung mo ni ang mga basihan nato no sa pagpili sa ato ang data names. So customer is a good name. No? So base ani no customer. So customer is a good name. So kintahay no og file 10, bit 7 and payroll report so, okay are not good names. So kintahay no instead nga customer butangan ako file 10. So mas efficient or mas okay jud og customer ang ato ang gamiton. Okay, so mao na ibantayan nato no kung mag-select sa ato ang ipangan sa ato ang mga entities. Okay? So example no, so entity employee no, so natay kano so kintahay employee. So ang employee ana manay ang entity. Then ang attributes ana is ang iyang employee number or the ID number. So ang employee name, then iyang address, then city, state, zip code, and so on. So date hired and birth date. So mao ni ang example sa usa ka entity. Okay, so kani is magamit ni kung magama na ta sa database. Then example, so mao ni ang iyang format. Okay, so
natay another example no sa ERD. Okay, so maklaro ra ba? So kani is scheduling system no. So scheduling system, so sample no makitahay magamatag scheduling system sa atong schedule aning bayso no. So ang schedules mao ni ang ato ang output. So aron makahimo tag schedules, so first na tong buhaton is ang schedule is naay instructor. So mao na niya si instructor entity. Okay, so another kon sa schedule is mga subject. So so makuha ag subject ang atong schedule. Then class code. So kung unsay mga section or unsay year and section, so mo ni nga class code. Okay, so first the instructor, subject yang kahon niya iyahang mga section or class code. Then ang room number. Okay? So mo ni mga gamit para makahimo tag schedules base aning ERD nga example. Okay? So dong taring subjects. So si schedules is na ay mandatory one or dapat na usa jud ka subject. Dili na pwede mahimo nga magama tag schedule nga walay subject. So mao na nga naay mandatory one. Then ang ato ang subject sample is elective one. Ang elective one is possible nga na ay usa or daghan nga nagkuha ni elective one. So mao na nga mandatory many. One or many. Okay, so mao na ipasabot ani no. Then si atong subjects is gi-handled na sa atong instructor. Okay, so napo na relation no si subject o atong instructor. So si subject is pwede na gi-handle sa usa ka instructor or daghan nga instructor. Okay, so may nana pagbasa no nya ang atong instructor is pwede na ga-handle ag isa ka subject. Okay, so mao ning entity ang nilapitan. Then ang ato ang subject is gikuha na sa usa ka section or class. Gikuha na sa usa or daghan nga section or class. Okay, so mao na ipagkuan ani no aning parta. Okay, then ang ato ang class is naanay usa or daghan ka subjects. Then ang class is pwede na gi-assign na siya og mga rooms. Okay, so kay kintahay CPE 1B is gi-assign na og unsay mga rooms nga pwede gamiton kay kung dapat iset na no kay what if og engineering ta no nya manggamit ta ag room sa uban nga college, so pwede na to na i-restrict nga ang ato magamit nga rooms is pang engineering ra jud. So mao na nga nay relationship si class ug ang ato ang rooms. Okay, so ani po ni nga parta. Okay, so ang class is pwede na under sa usa ka department. So department of engineering. Pwede ra po ni no og kaning department is pwede pa jud ni under sa usa ka college. Pero so far da ko aring department ni Hunong. Then ang instructor is pwede na under na sa usa ka department. Okay, so mao ni ang usa ka simple nga example no, sa usa ka ERD about scheduling system. Okay, so kung magama tag database ana, so natay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nga tables. Okay, so naay pangutana. None so far, sir. Okay, so kung wanay pangutana no, so since nampas naman mo no about sa
mura og database management system. So ang next activity ninyo is magama mo ERD or the Entity Relationship Diagram. So yun ani no. Okay, so i-post lang na ho no sa ato ang classroom, then magsugod-sugod na mo himo about aning model. Okay, so kung may pangutana no, so more to ang abot sa ato ang topic about ERD. Okay, so kung ano pangutana no, so pwede nanta mo dismiss no, and then katong mga klase, then pwede na mo mosulod sa ato inyong next nga class. Okay, so kung may pangutana no, stay updated lang sa Google Classroom. Okay? Yes, sir. Okay. Okay, so class dismiss na no, so pwede nanta mo out. Thank you, sir. Thank you, sir.